भारतीय जनता पार्टी लुकु चुपामुं हाटी बारसानो बालायै कोरोना आकारै तंमानि तंगुरुंनो नाहारै लुकुरकनि नगो नगो हाबै मास्क तै सेनिटाइजार याफालखा हास्तेओ कोरोना आकारमानि हानोहाय बांगै फाइमाबाय कारफिउनि जरा फलक जाकपानि लगे लगे गोरोंसा हांखनि तै गोरोंसा हांखर थांलाय सेबो मोथाकजाखा बीजेपी बदलनि फाजिंतै लुकु चुपामुंनो नाहारै सिगांनि सिमिनो सेबा सप्ताह हनै पालाय लाई तंलायो आबनि तांबुतां जासालो दलाय हांकर आम्बासा व खपजाक लालसरी गामिनि गोरों गोरों नगो थांगै नुखुनि बररकनि यागो मास्क सेनिटाइजार याफारि रोखा आम्बासा बिधान सभानि एमएलए परिमल देबर्मा बनकारी बतंहा दलाय हांकर प्रबाही जादव लाल नाटन खबै कबुनि रक আমরা সেবা সপ্তাহ উপলক্ষ করে এই লালছড়ি গ্রামে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার বিতরণের জন্য আমরা এই আম্বাসা মণ্ডলের উদ্যোগে আজকে এই লালছড়ি গ্রামে আমরা মাস্ক এবং স্যানিটাইজার বিতরণ অভিযানে আমরা নেমেছি। এখন আমরা লালছড়ি গ্রামে আছি এবং বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে আমরা মাস্ক এবং স্যানিটাইজার বিতরণ করছি এবং আগামীকালকে জগন্নাথপুরে আগামীকালকে 100 পরিবারের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী আমরা বন্টন করব। এটাও এই কর্মসূচির আওতার মধ্যে।